محمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق في المملكة المغربية، وأوجد هنا بصفة رئيسا لبعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية. تقييمكم لهذه العملية، هذه الانتخابات؟ هو نحن سندلي بعد انتهاء الانتخابات بتقييمنا الشامل لمجمل العملية الانتخابية. وفي البداية لابد أن نسجل إيجابية قرار السلطات المصرية بفتح البلد والسماح بالمتابعة والملاحظة والمراقبة الانتخابية لكل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وهذه تجسيد لإرادة أن مصر ليس لديها ما تخفيه، وأن التوجه العام هو تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ومحترمة لإرادة المواطنين. إذا نحن في المنظمة الدولية للفرنكوفونية قرر السيد الأمين العام عبد ضيوف رئيس جمهورية السنغال السابق إيفاد بعثة عالية المستوى لمتابعة الانتخابات ولإجراء الاتصالات الضرورية مع مختلف السلطات للتيقن من مدى احترام عملية الانتخابات في كل المحافظات للمعايير الدولية، لأننا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية نلح كثيرا على أهمية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية. فإذا اليوم وفودنا ومبعوثونا يتابعون الانتخابات، وبعد عودتهم إن شاء الله ستتم عملية تقييم يشارك فيها الجميع، وسندلي بما عايناه بكل صدق ونزاهة وشفافية. اللقاء والاجتماع مع الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أكبر القيادات التاريخية لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، تشرفنا بلقائه وأعطانا فكرة واضحة حول كل الضمانات التي تم إحاطة الانتخابات الرئاسية بها حتى تمر في جو شفاف ونزيه يؤدي إلى تنظيم انتخابات ذات مصداقية تشرف مصر وجمهورية مصر وعبقرية الشعب العربي في مصر. فاستمعنا إلى شروحات دقيقة حول الجهود الجبارة التي يبذلها المجلس القومي في مجال تلقي الشكايات من مختلف الجهات وتبليغها للجنة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وحقيقة عاينا المجهود الكبير الذي تبذله هذه المؤسسة الحقوقية للدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في مصر في التمتع بانتخابات تشرف العمل الديمقراطي. شكرا. Chantal Guittet. Madame Chantal Guittet. Et donc je suis membre de la francophonie. عضوة في منظمة الفرنكوفونية. Et parlementaire française. ونائبة في البرلمان الفرنسي. Pour le moment, j'ai pas d'avis puisque c'est pas terminé, mais on a été très bien accueillis dans les bureaux de vote. On a ولكن ما أقوله هو أننا استقبلنا بأسلوب جيد جدا وبكثير من الترحيب في اللجان الانتخابية. Notre mission, c'est plus une mission d'information et de contact. C'est pas une mission spécifique d'observation. بعثتنا أو مهمتنا هي بعثة أيضا للمعلومات والاتصالات، للإعلام والاتصالات، وليست فقط المراقبة التقليدية للانتخابات، إعلام واتصالات. في ملاحظات معينة تم رصدها بشكل ملفت خلال متابعة حضرتك امبارح والنهارده؟
Y a-t-il quelque chose en particulier qui a attiré votre attention et est-ce que vous auriez des observations à formuler sur... On n'est pas là pour formuler des observations, en fait. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est plus une mission d'information sur la situation du pays. On prend beaucoup de contacts avec les différentes parties prenantes, tous les partis politiques, la société civile. On est une mission très réduite, on est 6 personnes, donc on n'est pas là. On va dans certains bureaux de vote, mais on n'est pas déployé dans tout le pays. Donc on ne peut pas avoir de remarques sur l'observation et ce n'est pas le rôle de notre mission, en fait. ليس دور بعثتنا هو الإدلاء بملاحظات على الانتخابات. لسنا هنا لمراقبة الانتخابات فقط، ولكن نحن في بعثة للإعلام والاتصالات، وعدد أعضاء البعثة محدود جدا، هم 6 أعضاء فقط، فليس بوسعهم أن يغطوا وينتشروا في جميع اللجان الانتخابية وجميع محافظات مصر، ولكن هم هنا لإجراء اتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالانتخابات وجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. Parce que l'Égypte fait partie des pays de la francophonie. Elle a été suspendue il y a quelque temps, donc pas. Elle fait pas toujours partie de la. Elle est en période. Elle n'a pas été suspendue, pardon. Elle est en période d'observation. Et donc on est là pour observer la situation par amitié pour l'Égypte et on espère que notre mission permettra d'accompagner le processus de démocratie pour que l'Égypte revienne pleinement un membre à part entière de la francophonie en respectant les valeurs de la démocratie. مصر وهي عضوة قديمة في منظمة الفرنكوفونية منذ عام 1970 ولكن تم وضعها تحت المراقبة مؤخرا. لم تعلق عضوية مصر ولكن هي موضوعة تحت المراقبة، ونحن حرصا وانطلاقا من حرصنا على صداقتنا مع مصر جئنا لكي نواكب ونتابع العملية الديمقراطية في مصر ومن حرصنا على تطبيق جميع القيم الديمقراطية. كل متابعين الانتخابات امبارح والنهارده اكدوا على مشاركه المراه المصريه بشكل مكثف. في تعليق لها بخصوص تطور دور المراه في الحياه السياسيه في مصر؟ ملاحظة على طول. Les autres observateurs ont fait remarquer le taux de participation très élevé de la part de la femme. Est-ce que vous auriez des observations sur la participation de la femme et son rôle sur le plan politique, dans la vie politique en Égypte? J'espère que dans tous les pays, les femmes auront un rôle important. Donc, pas qu'en Égypte, mais également en Égypte. C'est difficile d'avoir un avis sur la participation parce que chez vous, vous avez la particularité d'avoir des bureaux qui sont non mixtes. Donc il y a des bureaux où on voit que des femmes parce que c'est un bureau de femmes. Donc moi j'ai des difficultés à dire s'il y a beaucoup de femmes qui participent à cause de l'organisation spécifique que vous avez. بصفة عامة المرأة لها دور مهم في الحياة بصفة عامة ليس فقط في مصر. أما بالنسبة لنسبة المشاركة المرتفعة فمن الصعب أن أعقب عليها لأن هناك لجان مخصصة للمرأة فقط. فمن الصعب أن أدلي بملاحظة. Y a-t-il des caractéristiques particulières à ces élections qui les distinguent ou qui les rendent différentes des élections précédentes? En Égypte? Oui, en Égypte. Moi, je ne suis pas assez compétente pour dire cela. ليس من اختصاصي أن أعقب على هذا الأمر.